أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيت الله المحروسة aliha nata murunang famo keta jam bake nak barengal konton bake benna honorable mumi be konton na mumu atuna konton wala baytulay ka commencé fangola mbadnunga nge konton bake my dad honorable sehu cham ani honorable minu be jang commandiro abesi alambulu barengal be konton na sista solu ngal be konton minu be jang antiolu ngal konton momo toni konton wala yo natale pour nyo konoto dia kam although amanken na role ti amanke na filti pour ka fo be fem fola akol kono barem fana be kol fola based on ngami moy anin fana asike nyo kono to diality pour hakil tenkumol naka hakil tools fana sike parce que nyin dunia alhamdulillah alayen be nati nyin dunia kono kabira ay nati nyin dunia kono ay fenne ke hanamadi ngo jato kono fengo miyatina miyalon ko walayatina nata sum ka duniya nyinta duniya mumburungo nyumbe ka duniya ta ka karafa jondingo nyimi muhammadu ngoti anung atela mansatala atefango mansatala jala wala atela dafen dolbe keri mi alon ko wolni haramadu ngote lola fam ka foko bekelela itoli wartan tolti itoli entol dang sembola ila fero lebentol fero kan santo bare munatina ala nata wo symbol mumi be anila wo fero mumi be kebe kayandin toli fo sayin tol la fero na tatara itol kan santo parce que munatina ay fenne kem tol bala jato kono mi yalon ko wolem nafati woto fengo ni wo fengo ben tol bala jato kono woto manyan na kala molti mi yalon ko fana fengo fennata ntol te femmira la kono ngake komin sayin beango wala sajimal muena ay julota ka dang deng ikangola ke saba adiata e nyama manyan na kala wo nyama parce que hani sadio fon niya den ni julo den akan wala ya saba wadula aka singo bambandila de waddo fo moy loko makaka ka dam funa pura nanande bay waddo aka balanne soko ite hana mandi ni la hakilo mumebe munatina benna nyim fola nyin covid-19 vaccination on nyinu e kamin fo adiamo siata ngadiamo moy from South Africa report diamo do ngaw soto andu nga audio fana moy Senegal fana nga video do fana moy tumando nyim fam babe ana edit la be sa moy sayin tol fana sinna mirol ta nga fay nga na miro ndingol fana ta nga jibe fo fenno min akoyta wala amon koy so itol damangol lebe nyola wante ko bayro min yalan ko wol yejeke itol la fil ila area dukare yelo moliye ala kola yelo gambianoliye ala kola fengo fe min matar itol amon koy yelo ye investigation o ke akola wala ye nyinindiro ke akola ye baxso ke wala ye research ke akola na man koy dal ni man fen koyo soto woto ya bula na tarantol fana Gambia na loptanol doctor sol anina lab scientist like laboratory na tara jorangol teje mi yalon ko e kanyin boro min fo vaccination a jorangol ten tol bulu mi yalon ko boro ni tol fana yeta ya research ya jibe amonom ala results ti natra wo jorangol ten tol bulu woto e kanatu ñi mol bulu ko ñi jorango kan e ñi boro ñi pour ka mol natal e ka mol pengu ni mol pengu isaje sasa ñi covid-19 ñi akane soto jente jedula ay na hakilo dibindi bakede tumo min covid-19 boro soto ta mi yalon ko wo vaccination ni ya pengu ya ni ya ke mola ya pengu sai bajala abe protect la ita soto la woto sai parce que sasa ñi na dunta dula amanka aka mol bele soto ko so munat na sai tolu pengo nyimbinala ka mol be pengo ntela jerin dingo mi yalon ko fana bayron ko ala ay hakilo di hadama dingol mume belela ni fengo fennata nga mira nkanam fantu mbade ndol ndamngol bulu nyantam fantu la mimbul wala masata la bara habi hadama dingol balanta wala mbukam fantu ala bulu de nkam fantu nyon hadama dingol nyon da fengo bulu wala na masibo be kering mantoro be kering wala na batafana be kering sasa gana siata anim fana man lam fana is very dangerous natara boro sota min niye pengu ite sasa nyi sota la woto sai boro nyanta sota la mi alako sasa ay momo soto doro ise jara yeko isi jara yekendia isi jara yekendia woto sai ni wala ka amanne sar ka mol ka kata ka foko molal na ngal pengu parce que ni te kata yemo pengu andu monyi alama langini ko sasa nya ba sota la muna HIV Senegalais français kamin fo sida kabirin agarawta jamano mi dunia kono
since Congo Kisasa kabila nyol la kelo before wol fango banku dol wol la kelo wato Princess Diana nyol kadung Africa ka mol dema vaccination la ka mol dema ni bata lal kirib karabo wo wato tubab dole findita amamme ko itol tarta nun ka mol pengu nyin sasalla ka mol pengu nyin sasalla tubab ole afode itol tarta nun wala ani momo keta jambaro te Africa e ke pengu la ananda ka atka fo hani bop male fango itol ya fale so yemo jamale eliminate itol la nyin kalabante ya ko ten itol le ka fode mol me nyini ka anu mol ate kalante da male ngawo moy ya fahamle sai nin kolbe takan sainten corona le fintita China nga je aketa je nyami molbe sonta is very dangerous so corona nying sai anata ton ye covid-19 dole kafundina nje covid-19 wo fana iko abe kerine molbe fakana so aboro nyi masoto punni sasa ta ye jara ye kendi abare aboro sota mi ala ko ni pengu iteta sotola na ta iteta sotola andung so atol doctor sol damangol fongol sai almantara kambering wokola dodol be commodore fola dodol be commodore fola sai tol min manke doctor sol manke scientist solti de manke tol role fil pour ka research ke woto sai tol nyanta mu nekela woto sai tol fana nyanta na hakilo tamandila mo kana jojrong de momo mindiate yewo kede itele tamila dingo bante aliha ako nyingte ay nga hakil fula soto ako malla so malla nyami dal nte wona dingol itakela wole bente la mainto mansong andu itakela ngam fan joj malla fi ha na ni momo e sasa soto sasa maloptan ay jara ala be min kiti la je wala bare iteta mo pengula ka foko sasa ni nanata akana soto sasa ni nanata fo ala ya kiti le fate ba soto la imalo ala ma kita ba soto ite malo sai alim batude ngadiamu la do la diamo ta ngami moyato abe diamo la musundingo nyi suru akango la nak bare awala diamo ako molsi ke hakilo tu parce que batu nga edit tout monde mbe sa moy aka minfo o kola sina o fenke do fana edit fana nga moy parce que sa in dunia mfutata dula mina nyanta na hakilo mira la bake nga tamandi nga jibe ha dunia sa in mol yekodole after dan hana madingol la anin jata kendiyala anin munko sa mol futata dula mina kodo ye wala ke business mfutata wo dulal ali la moy ali hekato de assalamu alaikum message bi banko jakle pour the Minister of Health and Social Welfare affaire vaccine bi buga commencer si Banjul bange won suma mbokk Gambien yi ne balange na nangu pour ñu vaccine len covid-19 vaccine bi da ngeen wara laaj sen government bi pour mo wax len lutax vaccine bi ñela wara vaccine si South Africa bañ ko because the same vaccine South Africa ñom dañ ko reject so ko South Africa rejecté gisuma naka la wara baaxé pour Gambien yi waaw so laaj len sen government balange na jël vaccine bi ñu wax len lu set ci affaire vaccine bi s'il le faut mën nañu def research on the vaccine ba paré wax len li tax ñu bañ ko ba paré mën ngeen ko jël okay nyaro mi musundingo ay min fo amon kasi fode so nti fan ali hambe mina min diamola mo kana jojorong okay ni jojo mi ila opinion molom you are entitled to fengo fo no problem fana benna kata mirandingo le fola dro amanta na fode ako mol nyanta Minister of Health wala health medical mol nyante correction la ha ñing covid-19 vaccination o ñing da jumale ab nyanta kala parce que South Africa yi balantala amanga South Africa fa damma fa dulado beje fana ila diamlado fana diamta ko itol iman la fi pour ka ke ila banko la andu ite ila banko dingo kela Saudi ajam fango Saudi ajam iko momo lafta yeta ya kede momo force ima fo ibita schoolol kamol pengo ima fana kede because sa fango online karango lebe kede jam fango de ha so why Gambia na Minister of Health besila ka announce ka afuka ibita schoolol to ye pengol ke so nyi musundi ko correctional yeke ngini karo leke Gambia ron ko nkana si ka aje ko fengo feng tubabol yemin ko madama ha so borolom ha asafeta nan tubabol yanati isi title o safeno ko nyine beje watara different ko le beje who knows
woto scientol fana as fara nga doctor sol soto nga lab scientist sol soto woto itol fana ye wuli yake ala kamma ye doko ke ala kamma askeno iba kan ne ban fana wotati nan tolte diam la because nga jele banku dol woli ya reject le iko ita kela ila banku dingol ita kela so ntol Gambia mi yalan ko ntol la population less than 2 million woto ntol fana nyanta hakilo tula bake de munat nan bina nyin diamol kela mbadi ngol alsi hekatu de alha alsi hekatu nak mbe hako danila atol mume bele la momo toni konto la danirolo amankente la area ti pare mbe diamala because bela dingol lebe Gambia mbebe la frin na nafa mbebe la frin na nyato sama unsi yurwa population sita hani 20 million fonction soto Gambia nkanale de parce que ni ajibe polio vaccination keta jang kabirintol dindima jandintol fango polio vaccination be kering kirib karab bare saying alimbatu de fo polio ay mol bele mutahani de ay dol mutal de bare saying nte miatina ay jakali ali hekatu de pengol min ketan mol la dindia wato saying isa al saji be youth sol saying fondinkel nte malon fo askeno nyim vaccination na miron ka wala fo de aske baliano askeno nyim pengol ikamindi molla wentol afekle ay na sembo talabake youth funding na sembo ay talabake askeno vaccination nying ay contesta ku dol laji parce que jani balona si pharmaciol to ka wafiro ke pharmaciol to yaji be funding minu kana ka borol sang pour ici perform no futuo la carola pour ici sembo soto wo muna wo mo kayro de funding mi yalo itebe 40 years down 25 years 30 years 35 years up to 40 iteka boro sang pour ici sembo soto futu wala karola muna wo mo kayro leti bam est ce que wo kayro le beje bam muna atina wo bekela do 40 years sang ite wato le ikata funding keti 45 years kai sai ite wo kai ite mucce wolati funding ke kewo mendingo 50 years ahankai je but it's 50 years mulka commence ka fo my dad pavi dad paringo je but mimu masiboti fango 35 years 25 30 years je 29 30 ha ite kata ka boro sang pour ye perform futu wala karola muno wo manke masiboti ba why wo bekenola why wo bekela wala nan ko nyim vaccination ko we have to be very much careful amanke ko kunata ngapodi ngake ndiamu tan ko hani MRC medical research center nying munat na Angleterre medical research center parce que tubabol ila medical research center sol ika researchin jama minke ika bahimol wala beyangol ike ila tesol beke ni wala bari bukake hadama dingol munat na ikana antol Africa ika ila tesol beke antol hadama dingol tol da dindingol min lokita woy loki mimbe fala wefa is very dangerous, is very sad because munat na ignorant so ntol la brain alay brain o hakilo mindi harama ngola nobody judge me wrong no mfanan kan na miro le fode anu mbesi si nga mira nga jibe fo nyaadi lom hakilo min bela ala ay wo hakilo le di mo koyola anu itekata ka karang ye researchin ke on the medical ye researchin ke fo la master soto ye tay la PhD holder PhD soto ye la doctorate soto ite kana kasi doro so ite la wolondo na fa ita proof la ifango ye ku kata ifango ye fer research ifango ni wallahu akbar ndesa tol mo fingo bor ha marama ha boro anata tubabu natara man bu jorangol soto mi ala ko ilanyin gar borol minu kana alba tesla alfango ya teska jibe natara wo facility mtol Gambia doctor sol na scientist lab scientist sol mo jorangol soto woto nyin COVID-19 ala jenke di karala aliya foko natara boro sotota min abe momola isi jarano yekendia woto now is not need ama necessary ka foko ibe mo pengula parce que diamla do fananga audio mo sénégalais docteur fenke dolom ako at itola research ni ñunu minuke ye ñunu ñini ka min na bar ime garanti no ko ni momo injection o ñi vaccination o ñinke sai iteta sotola ita wala la dola dota wala iye itol mo garanti itol te o kenola woto sai itolu sai akoni manko woto itol ko woto ni atara wole beje woto itol ta ite sonna pour kake
wo audio fana mba edit la aliyamoy anu ñinom toñati parce que hakilo ala e min dila atamandi before it's too late walatna ala dunya karafantol hadama dingol la woto naatara aman koy dukare alimol balali boro e soto min nin sasa e momo soto aliya jara ala jibe yellow fever jolal kamin fo paise komin nyamin ka yellow jama na ay momo soto ni ya samba loptan ikafo yal kana pengude nale apenga be falale bare mo fingol boro ni ya samba mari ya jara ha akas kendi ale nte asoto tan dingola mama muso mama bama fama mama wato atombeta sunkar salom fangole be salindiro la kabirin fo mobile orinta after salikola ngam mobile receive muso konye dindingo nyin kari teninte bare ko minketa kari la dingo nyin andi asama loptan anata bang iko disem fenko nyin sama circle nyin yelo fenko nyin nya fenko kabinga fo mama nyin akonye no tonyal ay kana sama loptan de sama somanda june be fintila leta bare sai somanda nyin si wuli ngata wulo kon ntata yiro fenke ka bondinye nata ha nga fenke dingo nga fara nga fenke dingo stata kamin diala wolungol after aka sumna after ko ala kono bayo yamuta within 3 days ro afalinta kotoke ala nya afalinta wodindingo nya alhamdulillah so say munan tolun ka jutun tolla kuolla ngana fan sembe tubabo andu ila boru jama mimbeje jama ika yirole use ka boro dada munan tol man la un tol fangola mafo covid-19 kereb ama soto wala soto tade nka min fo wolem iko vaccination pour ni ya penguye ha iteta soto la sai woto ya bondina ko ay momo soto ise jara yekende o boro esi doro e bato parce que ni sa ni fiteta prib amanka abe molbele mutala ko ko amanka abe molbele mutala muna HIV et afintita jamano mina ay molbele mutaba hani ngafunu njam kansa mimbe garawrinte hani kabe amam boro soto ha muna na boro man soto ya anu kansa nye fo abe molbele mutakanne hani nko nimman na la alala ngala fanna ngam fon wakilu ngam fan tawakkul wala ngam fan karfa alala mbita fan karfa la setano because mfele say mbebe karfa mbari nyong hadama dingolla so ko ni scientist ol kirib karab so yemingo min fo ha bar ala o ay min fo ntol ko hanin tol te wakela parce que ala jibe ala ko al si saloke nale saloke mbe hakil tenkumo dilalla alla nyin balu dunia nyin sa firingaliye al te detela nko mbam wurenke mbam fernta kala wala na balobe deteri ala jibe mi yalon ko na fulo babulu wili chemol bala account kono ite mi yalon ko ima account fongo soto wala ye account soto wili lulo fongo amount taraje maybe ne wili lulo ke yeta ya kopati nyang aytu wili kilim wili fula tem ya wapati nyang ni du wili woro ke je pam yeta ya wapati nyang ito ka hani wili tawe korta ka soto de bari nyundo million wala ba account wala wili chemol le ba account wala bari ite hakil tenkumo min soto ate mo jefam munatina mansata la ko momo balanta kambatu ha ako mnyade ako mbala baluo nyin ha mba detendi la bake ako fa inna lahu ma'isatan danka ala ya fole nyamade momo balanta an zikrina kambatu kam finkon ha ako mba ala dunia baluo nyin mba detendi la bulu bake ako paska mari ni fa inna lahum ba abaye ma'ishatan balu nyami alako danka mimbe detela wala alsaji be na fultiol so manda juno na wulta la rongo kam para akamune jibe ala montero aka wala jibe folo fo amale privi aydu janko kono para ay fintina he privi ata jedmano bunda yele ya yele ala drefo moto chuku vim atata aka bori minto office o nyin abita appointment wala abita bank abita nangam abita krip kala aka tara bisi wala nyindo mi yalon ko ama account of hani wili kilingo fongo akata wo fatile fo aytu saying ika fa ko no ite fem bondinola account o je karab ite fem bondinola because bimbe je wo kay ya banko yele binda sa ite o fala tala bar wo nyaonya wo amari nyi 150 mimba la jubo ko do wo lungo dépense wala babulu de bare na wulta aswodi musola ay finti fana eta saying ala moto ni balu nyino comme saying kunola baluo kunola dankinia
wala ka tara marito but still because munadna ate fajiro nye a wulta a rosta kata jong misiro la kas fajiro saloke ka senang ayena si ndinka karo alqur'ano karamba wala ay wir dindingol ke dro ayala uniform do deni ko dum do ayta do ko dula isaja si tara do ko dula ani molbe jelela molbe diamula atabe minna isamira ay fengol bele soto watara tous bi dépense ay wala bondi kadi musola sama dépense wota bulu fam but still ala ay hakil tenku mole soto because munatina abe ala batole kam because ala fana ay wala fa ko ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ha ala to finko ala bato ako masatala le garanto fi ako aka mola sondo mo tenkude ando abe wala nyama ni million o mimba bulu ha wo kola fango anala account kodo mu me biri chemo be ha asina ke dokundi pour que jo fango ayajele wo siatale isi doko ka mi alo ka nyanta wili lulu le dilela asina fa sa njelu ni ka ko wili lulu ya dan da halis yo lulu bari na hay bay ma jola 500 ya allah ide fango si jomole fang andu wili chemol babulu millionol babulu ala account ando account kilinta bulu bari afele detering amon freedom of fang soto hakil tengo fang mon soto nabina kala fang sometimes sino yake abulu fang is problem miro doro atela business o ala kodo miya donto ay minu donto est-ce que fang ni ate re fang est-ce que multina la korda ya han rob est-ce que itena ye boyaka akatara wala doro kariño laftan tinyala ngo hakil tenko mo buka abuka osoto man satala kuma walam tonyati walat nako momo balanta pour kambatu fa inna lahu ma'isatan danka wa nakhsuruhu yawmal qiyamah a'ama amari safu ya rabbi lima hasartani a'ama wakad kuntu basira walam de masatala sa mari la nyin dunya balu asadete ndi abulu fereng ate always busy odoron salwato fon pour kata kake wo akake wo mo ate la west time modeti no after awe salla julujo odoron ani julujo odoron wati do fon sa ate salla fa ala salo juma nin juma walla sa nin sango keta dawro wato la akasal wodoron akatara busy ndo ako anu wo nyaonya ako na mari tata nya la kera na fata mba wulindila afinkintema andu asafo we mari munante dunya nyabe na munat kam fintindi ye nyamuta manje amasafa ahankai wo abole nyama parce que nga nya dila nga hakilo dila nga singo dila nga bulo dila bare ye fanyina ndi dunya kono binde fanam be nyina lela wala nga nya busi budu ha imam fenje folo doro sain madama alay ay nyinken tolla hakilo ben tolla so on tol fana manyan nan fan tulam ba nyon hadama dingo nyom da fengo fe minata ha niko ha iko ha niko hani iko hani ni kale ko ali wuli ta ha ta jana hani ko sai nyanta nyini karo kala ngata je mune beje ye nya fa ye je jibe foje silole beje bang wala silote je na ni je jibe ko fintite je ya fa mare balite ka dami to fongata je man koydi je be nyami mamira finto beje de sai wala because muna hakilo le bela sai ata alafta mina ay wala foy sai fana ni wulta fana pour ayemi fo pour kana kake ay koy nka misalo le di so mo kana jojrong de just media mo kam minna bela parce que fana dingol beje ba dingol be Gambia ndol bele be Gambia so fengo mi yalon ko to la population amanna sia sa dunia kawiyel siata kala bantel siata itol tubabol mi ek dabaro ke in those years ago itol kilingole nata converse ke ka fo itol ye minke africanole which is minu ba fo kan imanke fan imantara fan yala ye minke ye wolef so bentol bela so sa han kabini kol ka fintinan ika kol funatinan muna nan tol fananten na time tala le bang so ñi munna scientist la dokoti na doctor sol la dokol ndol mbe diamo doron ne kala doron woto minat na mbe na ñin diamol fana kala nte o personal aliha de ndingol de nte nga oda dile ko ikana vaccination o ñino ta parce que diamo siatale amanna ko embulu ha sai na tara toñalom ha ye boro nati yalandi ning ay momo soto yeta ya faj ay kende abanta malaria be kering ne na mo soto yeke fajle yekende fonte abanta TV toba fo tuberculosis walo TV wo toto jawoni na mo soto yekata ye perol ming fo ya check ko sai kende ata abanta so man ne sar ka vaccination ota ya boro bondi nandro wala koita sai
diamula do fele ay fenne fo bina edit la aya fo ni sura kan wala ba tumando e nimbele nga moy mba moy la ay min fo Senegal amira lab scientist salon fo doctor but ay aliya moy ale min fo nsa edit aliya moy anu abeti ata wala nyama ni musuni ko South Africa ye fenko o vaccination ni yari je anu South Africa atol fon yalo ne ko nin doctor yala ko itole doctor soto katambin tolti ila population nin to la population kana try fan ka foko mba kompi ala fan advance in technology fana manke kilinti so tumo min fon tolle be la flam fan na katambi tolla ba woto diamo siatale mbe mim diamo wala mtolla health doctor sol health service sol dukare alla jutilom bayrio mtol bete kenola doctorolti health service olti bal alay momo tombo i tarata filo minna ila nyantolom ila hakolom modolla hakobe kan pour yelo mimu kesoti yo ke ni wonte alasi kitindi lakira lolu ngal woto alla jutilom ka je nim fengo mi yalla atol fanga aman ko yalla ko di kana jibeje de interest kana jibeje de ala fo ntol hani amon koy nim boro si soto woto boro e na min nay momo soto sa protect an sa jara ay kendia wosi keno intenga woleje ali la moy ngana nga dum koto man ken munu ma té wax li ma xala d'accord mais légui nak comme ñu ñëw ci vaccin légui man li ma gëm moy vaccin bi ñun doyuñu pourquoi parce que du suñuy wax dañuy nek ay borom xam-xam di gëstu li xew ci aduna bi ñi nga xam ne ñoom ñoo defar vaccin bi ñi defar ñàkk yi mooy vaccin mooy ñàkk yi ñi koy defar ñoom li ñu defar mënuñoo wàkkirlu ci yàlla ni ku ko ñàkkoo dootoo am feebar bi nee nañ loolu mënuñu koo assuré nee nañ tamit mënuñoo assuré ni ku ko ñàkkoo kenn dootoo mën a wàll kenn dootu la mën a wàll ñoom it loolu nee nañ duñ ci jël benn engagement ñu ne tamit ñoom ñi defar ñàkk boobu ñu ne ñàkk bi xamuñu yan jeexital lay am ci yaramu nit ki waa léegi ñun ñett yooyu rek bala maa wax ci leneen ñett yooyu rek bu la ko ali la moy de ako ate fango mimbe damla itol mu lon nalleti so aka bonko aka min fo ate mu doctoro leti wala ate mu lab scientist leti ako itol ye nyini researchinol ke wolem ye bahsol ke wolem ye nyini ndirol ke duniyal tarinto bare minu ye nyinu borol bondinan pour nyin vaccination ko nyinu ye nyini karol ke min la wala itol te garanto di la mola ko ni ya penguye ni ya ke iteta sotola mba wala ita wala la dola ita nibola dola o dota nibola ite yawno sane so itol te o garanti tala moye so ako natar wolte garanti tala moye anin fana ni e pengo nyinta abela banna nyamin ila bala jato kono fana itol te mo garanti la wala sali la moye de atelebe diamola sai nab ko be o nyama so ntolu nyanta mune mira la nyinkol kono ñini karolom de ali la moy de nga continuer man kenn mënu ma té wax li ma xala d'accord mais légui nak comme ñu ñëw ci vaccin légui man li ma gëm moy vaccin bi ñun doyuñu pourquoi parce que du suñuy wax dañuy nek ay borom xam-xam di gëstu li xew ci aduna bi ñi nga xam ne ñoom ñoo defar vaccin bi ñi defar ñàkk yi mooy vaccin mooy ñàkk yi ñi koy defar ñoom li ñu defar mënuñoo wakkirlu ci yàlla ni aliamoy min ye boro ñin dara ko tolte wakilla ka foni itol ni ala tema ko ni ya kele ya penguye ita sotola mota wala la doye ya moy itolu min ye ñin dada ima long abela banna ñami ubala jato kono Allah mo wala est-ce que ñun dañ wara jël suñu risque di dem ñak ko bo xam ñi ko defar neena ñu wuru nek mais dam keneen bi may ma rek ayra mo ko itol fam imalla abela banna ñami so fo est-ce que ko talent tol nga dum wala da ci am ñaar ño xamni dañoo defare seen ñak méthode bo xamni kenn musu fa jaara defar ci ñak parce que ay mala rek lañ ko doon defaral ñun bëgg ñoo def ay mala manam ay mala lañ daan ñak no ok beyangol mala wala beyangol ñom dañoo defar ñak yo xamni ci yoon wi na jaar fu defar ñak bi ci yoon wo musu ko jaar ci ñak bu jëm ci nit ñak bu jëm ci ay mala rek lañ daan jaar yoon wo wa legi ñun lu tax ñu jël risque di jëm ñak bo diko def suñu yaram te ñom ñukoy defar sax neena wul na ban efficacité la mëna am ci biir yaram nit benen bi moy que ne mom mi ko defar Pfizer mom nga am dañ ko tuumal ni ñak bi ale batude ako itol fango mi ya dada
itol fan ko imalla anu itol la nyin teso nyin minu ikake ibukake hadamadingol itol kake beangol malay ni amo suru akan ka fo malay wala beangol hayawanol ya famle fo nyankumolo fo siseringo fo dirimo ban fo sadio fo wulo fo munom fo suo fo niso but ibukake hadamadingola muna na sai itol ntol mbina nyin kela ntol gambe ntol balajato kake ntol la andu mini afenke tol ko amon koy to sayin alila moyde ako itol fon amon koy to abela banna nyami balajato ko amon koy my friend ñanta hakilo tamandi la ñindula to de man kenn mënu ma té wax li ma xalaat d'accord mais légui nak comme ñu ñëw ci vaccin légui man li ma gëm moy vaccin bi ñu yaram té ñom ñu koy defal sax musu le baxul mom ci bopam dañ ni ko waye yow ndax da nga ñakku yow PDG Pfizer moy ki jité Pfizer mu ne man nak mom duma ñakku ñu ne ko yow do ñakku mu ne man kay duma ñakku ñu ne ko légui say employé da ba ñakku mu ne sama employé neena leen bu ñakku ñu ne ko légui lu tax yow say employé ak yow du ngeen ñakku mu ne non dañuy bañ ñu ni ñun dañoo aki mo ñakk yi nañ bay ñeneen ñakku rek wa légui ñun koku ñun daan ko wul ñun légui mi ngi defar ñakkam te mom tam même du ci ñakku d'accord wa légui ñun dañoo wara taxaw fi di sétane bañ duggal ci suñu yaram yi lo xamne buñ ko xasse duggal dootul génn mais dam ak jafe-jafe yi ñu wax ne mom la nar a andi ci sa yaram ak sa wér gi yaram mais ñun ñu tok di sétane sénégalais ban ñak leen d'accord ëlëk ci ñak xéna yow mën nga ci baña d'accord comme ni nga wax mais amna ñoo xam d'accord yi am ci wa ñu bari japp nañu tamit xeyna fièvre bo gis surtout ci walu virus yi aha sayalin batude ako kasi ka jibero ke ye fennati ka dundi ntol bala jato kono mi yalon ko abela bana nyami ite fango malo itol fango min ya ke fango itol fango man fen foye min koyta woto amon koy pour ka oke nyin kay ko nyin diamula kay ko afole ko itelete sonna dron ako hantete sonna ha bar modol si sonno ako momo mimbe sonna fana mari be mistake bale kono wala mari be erreur la kono wala mari be mistake bale kono anu nyinom tonya kumoti ha ntewo aleha ntewo fanan ate balanta nyami nte fanan balanta le fana parce que na tara ate musanti soleti researchin ke ye nyini karo ke fana dunia tarin ke ha yo sai iman ke soto nyunu fanga iman nyunu aso ko nyine woto mingena ko nko ikana nyima nko ikana suti afango le fisiata ka fuko ha suti ada bare mama wala koita so madama kol be wala nyama den we have to be very much careful. So nte fanan sonta ala nyin kumola nte fanan amon koy pour vaccination yeke amon koy so manya nam fan tula yen tulundi itol ilafta ala nyamin sa dunia enough is enough min tambita wo tambita de natara Gambia wala ntolla health a jorangol tal bulu ning borol minu nata ka researchin ke ala ka check proper checking ke outcome mimbeje woto ala foko is not safe pour ka di molla ntol Gambia mbatu ngamuru kotoke our population is not less than among 2 million of fango cover woto nabe o nyama we need more population more strong youths fondinkel lafta fondinkel mimbe bambanna aliya fahamle ntol nga yirol sotole Gambia manke desert bankoti Sahara banko Gambia mankoti Gambia yirol damale be Gambia kono nyamol be Gambia kono nga rival soto so yirol be Gambia kono ha boru jama yirol aka ngo ali ala munom ngamuru cosanoto nkanam fantu nyin molul min yalon ko saytul ilafta ifankela alan dingolti dunia kono jang kaji ko itul ilafta fengo fenna wala be nakela parce que these people are campaigning for Masih Dajjali mimbinala andu alana is very soon kila ya mankutule ay mu kibari led anu very close now andu anyong fitno te kala dunia kono andu astata ten parce que ñunu imnata ñam ilafta mol sondindila kam bondi ala songola la ka la naya soto alala kam bondi wala ka jikindi itol soko scientist solom doctor solu soko nangam pour que la effectingo be ke ka songila ke noma ibe o campagne la bare ni wonte ngamin fonu mbatu ngamur wala ka biring corona a hapuntas China molbele fata je ba ay molbele mutaba hani covid-19 ni kanyi min foten fo ay molbele mutahani sai natara na kolbe wala nyama mune batinala aboro te fintla min naso tamola ye jara ye kendia amma min soto den you are safe
so hani de bar hani sa i lafta mol forcé la ka mol be pengu mi yalo ko ala citita aba sotola mi yalo ko ala ma citinde aba sotola ka mol be pengu rek wosi keno to nyati bang wosi keno to nyati bang ala fo doro ngamoy munat na ite boro bondi la kansa be jara la nyami brain cancer ñun ñing krib karabol munat na wo boro kigini krib karab muna wo boro te finti la mi yalon ko ni wol use kay you are not going to have kigini problem cancer ite nene to sotola munat na wol mam finti na hey ali hekatu de ntembe min fola wolem gambienol ñing corona ko adiamo siata de andu itol fongo ika audio min bondina ika fo ye audio le bondi jan tubabol be seri mo sabo iba fala afrika nyanta tala wala nangam 3 million nangam kirib karab abe fota jam sa nin covid-19 vaccination anata fintina ha adiamo nata siya ha banku dol ya rejekle so ndol gameno lom jumati ndol fana fonte hakilo tula bang so parents solu at diat momo itela juuti lom de itela juuti lom ha na diate ila dingol bula yeta ye pengu ni malla fana afoy kon tela dingo malla fi moya pengu te ali hali hamte one of be molle economy ala kon te malla fi dingo moya pengu momo andum nyindia mo mbadila andum ibe schoolol minna fana mbe connection mbe fere kala ila masters nga diamo ayde ila teacher nga diamo tela dingo ha malla fi ya pengu ni ko tol ko ibina pengu la ate fintina ay sey so kono malla fi moya pengu malla fi dingo lom de andu ning masta be kala sababoti pour yenna dingo pengu forcé kama mam fennoje nte hako tulaye andu nin tilinta nin tata kabala mba mari to commandila nga dankaje o fana nda hakolo pour nga oke na dingo malla fi moya pengu ali hekatu nyin diamola de malla fi nte malla fi ha na sasa tantele ka samba loptano to nganna ko do bondi ya jaraje ibuka kenye free de so mi ngomi mba soto la ha alal kita mina mba soto na tala be fala ha ay fa no problem bara malla fi kataka pengu kai ko ha sasa le binala so ni ma pengu doro abe mutala sa ni sasa ma mutadu so pengu munam anafati ngo na tara i pareta pour mulbe nafa mulbe boro e soto ay mi soto ya jara e kendia mbolem nafati ama mi soto fana no problem pay so be keri aka mo bele muta abuka molbe muta ngako mo funu njang bare na diamo fela be siakanne alsi hekatu na diamo be min fola momo lafta pour pengo nyin dingol ka covid-19 ka pengo atuta mari bulu falila alhamdu mi yaje ko yes sikan o soto dal diamo ila dimba yali yina itebe gambia ha ta ya won ila tikaye parce que ate fana ate mimba to ha ibina la school pengo la ha no problem nasita ha diningol fele mi lafta pengo yeta e pengo mi malla fi alkana hani wandi dinkilin force pour ya pengo hani alkana anu natara boro nyin alma check al juti alma ke woto alkanal fondundi min fenna mi yalla ko lakira juti obekela nto personally nto am out of it nto ngana fulam hakilo soto ndataje na dingol malla fi moye pengo ha so momo ila opinion mo itela miro ila hamo atuta itele bulu nte malla fi ha ali hali ha ko nte o malla fi pengo nyin nte am out of it malla fi ha andu nene tela filala dukare diamo mantia modo saje ko ali haka min fo amanyana fola okay itela miro fana ay wole di lante o ngamin fo ngajele nyanta wole fola so isi hakotu nyeda bante ngafole dia fo vaccination covid-19 ha natara boro soto ha ya nati ay momo soto ya jara ay kendia abanta ama mi soto fana abanta wa kana mol balol posin kana fichol tinya kana diningol la ngo nyim pengu vaccination ko say min tambita wotambita le mol nyame nun ka mol dundi ko anyanta banale say anyanta banale de so nga nyaayele mo fingol ha ani tubabol mo koyol ha ala en tol bele kanyande ñun dunya kono ay breno le dina ndo fana mimbe mbulu nga fonka walla bang medicinal garab bori fenkol nga fonka walla ma fo tubabol kana ay fonko de but let us be careful ali hambe dana jang alal baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
mbaɗigol mbaali ɓe konton nal baɗi malam wali konsina demande nga fem foñin constitution ola kuola dolbi ji asikeno fana mbaji la mbadi yamula bari tolbe saferol le jala bari ta faham la bake because ngalo nako Gambia media jama bi ji ulbu ka mandi ka kan ka translate même bi je dro wala mu constitution ni na kuola mu na political nyaato kontiolu ni amoy constitution wala mu Gambia la loi bu kuto me yalon ko Gambia man sakunda 116 million wuli keme wul tanni woro yolo dundi je pour que loi bu kuto nyin ka deda because ntolbe maralem bu ko men na loi bu ko men na wala mu Yaya Jammeh loi bu kuto nyin loi bu ko nyin me yalon ko ku jamala ba kono me yalon ko mol fata wala kono ye mol bute wala kono loi bu ko le be marlala hani yanta ka finti fango kam may ko mute bulo kono ni yaaje bulo kono si soronno o bebo loi ko 1997 constitution o kono par mbirim baro nata ay lahidol ta ko abe loi bu ko nat la me yalon ko wala be marla Gambia dingol bela momo bala nyanto soto lale ku jama be je fanay be falinna so loi bu ko nyi e ko do bondi wala baro fon tata ay multa ayita pour que loi bu ko nyi deda pour que loi me yal loi bu ko me yalon ko be marala ay deda ay mol tombon Cerno Diallo wala marta nyato kunti yala ya samba député nyanda ya samba député bungula nin député bungul ya approve abeta banku dingol lekan baro fon mel bije me yalon ko Amadou Bala député dol bije anin UDP député sayo mem bay wol kafuta nyola comme la political difference o ye baro support because fenne be buko nyin kono me yalon ko ye baro batande baaki mu baro la problème wolati wala mu ko baro la e ka fo loi nyi yende ko ye baro la sanji lulo nyin aya commencé 1997 ne bira sita lumme bira kalindita lumme na ya commencé bar adama baro la man sakunda adama baro la sa hammo o mu sanji tanni lulati adu na commencé 1997 na adama baro be danna sanji tanne la adama baro la hammote pour que sanji tanke je ala hammo mu sanji muwanning sanji tanni lulati jawara sanji tan saba adama baro Yaya Jammeh sanji muwanning fula adama baro sa hammo ni sanji tanni lulam so loi bu ko nyin kono ay mendeda fango e mendeda anata mol jo pour ka kele pour akana lo because fenne bi je mi yalon ko oyata batandi bakele so comme itara Nigeria nali yalla moy dabo ya folo ko iko invitation ole di la pour be janni kata Nigeria folo good luck Jonathan olum ko adama baro wulta tata Nigeria ay Nigeria la president me yalon ko Nigeria nol kay ko man do ko ke ila tamo be dan na one time la ya bondi atata wono manan pour ko oyna we kacate ni gambenol tema because adama baro lafta men na wolum ko atatunga mira ko 1997 no loi bu ko ni nayo natinan o be Hussein Dabo Balila lolale anata yo sikay o natinan bari yara fan yalo karambaliya ko mi ko ni man karay man fahamu dron te kamera menge febo buke febo anata yo buko ta yo natinan ala mol kafta nyola yo 97 no natinan wa tar kono fembe jele mi yalon ko natar ko be marlim place wala ye bay o se soron ite keno la candidate oti 2021 election la bar natar ko be vice president office le mi yalon ko Dabo boleto loi sole si lono bari vice president office oninka ke civil servants ti manke clienti bara dama baro la mol no so itel yo buko la nati nang o man Dabo stop no ina tan ni misa non fanan ko te lafta nyin do fanan tala sain 50% to mi yalon ko nim mo tambita one vote la ibe tambila ina tan nyim ina tota nim mo tambita one vote la o be o 1997 constitution o kono nim mo e dan one vote la dron atelebe kala candidate oti 90 nyin loi buko kono 50% lam so sa adama baro yaji sain APRC lote fanyele abe kole ala pour ate 50% to soto prate popularity soto me alon ka tel breke so be siala abo ko ala ba ke prayo soto sa lafta munkela alafta 50% to nyine na nin tata momam modam momam 50% to soto instano second round la aka munta jante so adama baro wulta good luck Jonathan nati diamo keta bari be nyosa ba kan damen na wolum ko UDP e jammuta adama baro e jammuta adama UDP NRP e jammuta GMC e jammuta so aka munta kambe mo mankeno inata ko take ye invite Nigeria tata kacalaje wala mo kom diamo siata mo jama ba fo kan Dabo manyantala dol fango bi jek ba fo kam fang iko Dabo fango ni Sidi Ndiaye pour ñu bolo mun ni rolati dol bi je yaani tandiko Dabo manyantala woto because amang hanala safety fango man tarije because momel yalon ko ye kombiri Ndiaye malla fila so ni tata nol ka tableau bula man koy so mo jama yele la fi bal yaani tandi wala ba Dabo e meñi tandi je wa ko ye invitation wala dila foy sita
so ni invitation o di la pour yeta ita bayino la fo eta so atata je ako because na manta political party jama beta kanne so aka mundal ko katela lodula nyitandi ani be lori ngi la party la lodula momenti ka nyitandi ko ala ta sababu molati biri tata je ka chata komi ngafo nyamen doro UDP me nyitandi wala ko hani saying nazar ko itolibo constitution kutama nyin accept la même bebe jaben aka munta yata nyame ba murun la je wonyale fent falina je may fati fana namole jammuta amadou batatale sidi ndiaye MPP li yo represent wotata MPP tole yalla o fana ma beta jele aka munta sidi ndiaye nyul fana ifana be men ka wala adama barola wa nin constitution kutama nyin nata aka munta adama barola sanji tallulo ha tanni lulo hamo ina wala data lala je itel nol tata je so amadou bala parti NRP fana tata amadou ba fana tatale so nyina mu bar keksane me alon ko politicien no mati politique akatari ñi député bu mutay ku lon loi bu ko la ñi ko to bakela ka folo ay men ñi tan je wolum ko ako ñi constitution mi alon ko iba diamu kan on sa fo tata Nigeria ako asike no mol bi je man ko ñi tan mol la membe caring o ima ye mol mislead le ako because ñi constitution no ñi faytal already abota mol bulo ko no already ya fay banda député la fay banda ako député mel fana ya fay banda mbe lonne aman jare moy mo ñininka ako barni a jube mel ye mo melta pour ka ñin CRC deda o molu ila wato bantale CRC ñi ya jenje na kamunta man tar caring so akamunta komi ñim loi bu ko ñim nabe deda la ate deda no la outside abe deda no la janne andu abe deda no la ñaadi la wala ko dibitel fon la ñanta konsul komi ka dibitel kala mutaran duro ke dibitel la pour la lodu la mu munti inya ila lodu la muntani ñanta munkela o drona tuta je solo keno bar komi ka fo komi ka constitutional ko kancha banda ote keno la femme même asimuru nan député bu la folo man sa kunda yele lodu la falin o ye ku député mol dam male kacha yen kambe ngoyke ay muruje bara manke ko mabe kacha la outside so akamunta ako ko mo bunda ta nyin nati no la député bu la ko mo bunda fananta nyin loi bu ko nati no la banku dingol aning député ning man sa kunda la nyomo yole be nyin nati no la ban député bu la so akamunta ko dolbi je be mol mislead kan ko mi be fenyi tandi kam mol la même man tari kamunta be kala filindi kanne so ate lola miraro ay wala foten andum comme ay même fo to nyalamu akoyta mo be la ka fo CRC wato lamu e ka sanji kilin dira o sanji fula ni la wato banda abantar bar sa na le loi bu ko fay banda al ila wato banda ali jenjeng ibe loi solo dame jebe banda ali la ko jenjeng sa bala fa warta mo sa jube ja haklima kulbe lodulal be tenne right now so aka munda kambe mo manke Nigeria e be murtanan bari ye menyi tandi je wolum ko good luck Jonathan abenala banjunne bak kana ko nyin kacha kote komi ngalo nyame naf mitaro menyi tandi wolum ko say momo yalon ko alafta kala international reputation no nyin deda pour atela lodula dunia la banta ala Cairo sabatindo ala hadama ya sabatindo ate kala midayo soto Gambia le bay Gambia ka menyi tandi banta wolum ko kambe ngoten tema so ni te lafta midayo la droy wina le be Gambia ko le sindi la nyoka yededa ibajal dunia si recognize ba tambe do fele ay maya mala ko nyin atana la midayo abota man sakunda ko nala midayo be siring good luck Jonathan fanan nata amediyeta nyin koto anala midayo le betala so aka munta banko dingol man tan nafa soto kam bari melkana mediation wala wolbe nafa soto la jele ala mu gambian kol mako la kul be la rentene natar même ma faham la rentene tol mang londo soto bari nga do man dingo men soto nimmul sa seya ala baraka